अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, QMax फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा। कत्ल गारतगिरी छोड़कर खुद को हवाले कर दें। हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का निजामाबाद में इफ्तिताह, जलसे आम से अमित शाह का खिताब। बलदी इंतखाबात की तैयारियों में लग जाएं। मेयर के ओहदे और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस का कब्जा यकीनी बनाएं। कायदीन और कारकुनों को पूनम प्रभाकर का मशवरा। 4 जुलाई को जलसे आम, मल्लिकार्जुन खड़गे की शिरकत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में महागठबंधन के लीडरों से बात करेगी। बहुत जल्द उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा, सदर मजलिस का बयान। और ऑपरेशन कगार रोक दें वरना मार दिया जाएगा। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव को दूसरी बार नक्सलाइट की धमकियां में कॉल। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सलाइट्स फौरी कत्ल गारतगिरी रोक कर अपने आप को हवाले कर दें। निजामाबाद हल्दी बोर्ड के मरकजी दफातर के इफ्तिताह के बाद वहां मुनक्किदा रईतु सम्मेलन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम के दहशतगर्द हमले से पाकिस्तान ने हमें खौफजदा करने की कोशिश की। इसके बाद भारत की ताकत क्या है पाकिस्तान को बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी ही नहीं बल्कि नक्सलिज्म का खात्मा भी मोदी का मकसद है। उन्होंने कहा कि 30 मार्च 2026 की तारीख मुल्क में नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि नक्सलाइट्स फौरी कत्ल गारतगिरी रोक कर खुद को हवाले कर दें, जल्द ही अवामी जिंदगी में शामिल हो जाएं।
انہوں نے کہا کہ اب تک 10,000 نیکسلائٹس نے خود کو حوالے کر دیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار میں آئے گی۔ کارکنوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر بی جے پی کی کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی ڈی اروند نے نظام آباد میں ہلدی بورڈ قائم کیا ہے۔ ہلدی بورڈ کے مرکزی دفتر نظام آباد میں قائم کیا گیا ہے اور مودی کچھ طے کر لیتے ہیں تو وہ کر کے بتاتے ہیں۔ نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے لیے 40 سال سے جدوجہد کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہلدی بورڈ کے قیام سے نظام آباد کو اچھا فائدہ ہوگا۔ امت شاہ نے کہا کہ بی آر ایس حکومت بدعنوان تھی، کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کو اے ٹی ایم میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کا اقتدار چلا گیا لیکن بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اس جلسے سے مرکزی وزراء کشن ریڈی، بی سنجے نے بھی خطاب کیا۔ دھارانی، کالیسورم، پی ایس پی ایس سی، سنگریلی بھرتیاں، ای اے ایم سی ای ٹی کی پریکشائیں، یہ سارا کرپشن کیا تھا نا۔ اب تلنگانہ کی جنتا ریونت ریڈی گارو کو لائی، ایک میں بھی کیس کیا ہے کیا؟ ارے بولو بھائی، کیا ہے کیا؟ ایک تلنگانہ پہلے چندرشیکھر راؤ جی کے پریوار کا اے ٹی ایم تھا، اب کانگریس دلی کا اے ٹی ایم بن گیا، کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ آج بھی بھرشٹاچار ٹی آر ایس کے شاسن کی طرح ہی ہو رہا ہے، آج بھی نکسلیوں کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، آج بھی مودی جی کی یوجناؤں کو نیچے لاگو نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ہم تو بھرشٹاچار کے کارن تلنگانہ کی جنتا نے ٹی آر ایس کو نکالا، بی آر ایس کو نکالا، اور ان کے بھی بھرشٹاچار زیادہ کرنے والے بھرشٹاچار میں ان کے باپ جیسی کانگریس پارٹی آ گئی، تلنگانہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بھائیو بہنوں، تلنگانہ کے چہومکھی وکاس کے لیے یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار بھی نہیں چلے گی، ٹی آر ایس کی بھی سرکار نہیں چلے گی، کیول اور کیول نریندر مودی جی کے نیترتو میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کر سکتی ہے۔ بھائیو بہنوں، ایک کانگریس پارٹی، مجھے تو ڈر ہے کہ دیش بھر سے بھاگے ہوئے نکسلیوں کو یہاں پر پناہ نہ دے، تلنگانہ میں پناہ نہ دے، مگر آپ چنتا مت کرنا، کیندر میں نریندر مودی سرکار ہے، نریندر مودی سرکار۔ ہم 31/3/26 تک اس دیش کے نکسل واد کو سماپت کر دیں گے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کہ امت شاہ جب کہہ رہے ہیں کہ ریونت ریڈی کی حکومت دلی میں اے ٹی ایم بن چکی ہے تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ مرکزی حکومت کے پاس سی بی آئی، ای ڈی ہے، ان کے ذریعے کانگریس حکومت کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ کے ٹی آر نے الزام لگایا کہ دلی میں کانگریس کے ساتھ کشتی، تلنگانہ میں دوستی کر رہے ہیں۔ کانگریس کے خلاف کارروائی کرنے سے آخر کون سی چیز روک رہی ہے، اس کا عوام میں خلاصہ کریں۔ ماضی میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس حکومت پر ٹرپل آر کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہلدی بورڈ کے لیے اس سال مرکزی بجٹ میں ایک نیا پیسہ مختص نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے ایم ایل اے کی خاطر جو کیمپ دفتر بنایا تھا، اسی کو ہی ہلدی بورڈ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 14 جنوری کو نظام آباد ضلع میں ہی ایک خانگی ہوٹل میں دلی سے آئے ہوئے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ورچوئل طریقے سے ہلدی بورڈ کا افتتاح کیا تھا۔ آج پھر ایک بار بورڈ کے دفتر کا افتتاح کرنے سے آخر کیا فائدہ ہوا؟ حیدرآباد انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ گاندھی بھون میں حیدرآباد کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے بھی شرکت کی۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ جی ایچ ایم سی میئر کا عہدے پر کانگریس کو کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں کانگریس کو کامیاب ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات سے متعلق زمینی سطح پر سروے کرائیں اور منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھیں۔
पूनम प्रभाकर ने कहा कि 4 जुलाई को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का हैदराबाद का दौरा होगा। वो जलसे आम से खिताब करेंगे। हैदराबाद के तमाम असेंबली हलकों से अहम कायदीन जलसे आम में शिरकत करें। जलसे के इंतजामात में हैदराबाद की क़यादत मुतहर्रिक रहे। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गांधी भवन में 4 जुलाई को पीएसी इजलास मुनक्किद होगा। महेश कुमार गौड़ हैदराबाद के कायदीन के इजलास से बात करते हुए कहा कि इसके बाद पीसीसी तौसी इजलास होगा। इसी दिन शाम में एलबी स्टेडियम में दही सतह के कायदीन के साथ एक जलसे आम होगा। इस जलसे आम में 15,000 अफराद शिरकत करेंगे। ये जलसे आम जय बापू, जय भीम, जय संविधान कमेटी मीटिंग के हिस्से के तौर पर होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में बीजेपी फाशिस्ट तरीके पर अमल करने वाली पार्टी है। जिंदगी भर सेकुलरिज्म पर डटे रहने वाले डी श्रीनिवास के मुजस्समे की नकाबकुशाई बीजेपी कायदीन के हाथों की जा रही है। डीएस ने कभी भी आरएसएस के उसूलों को कबूल नहीं किया। डीएस मुजस्समे की नकाबकुशाई के प्रोग्राम में किसी कांग्रेस कायद को मदऊ नहीं किया गया। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव को फिर एक बार धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई है। ऑपरेशन कगार को फौरी रोकने की धमकी दी गई। मुख्तलिफ नंबरात से फोन मौसूल हुए हैं। आंध्र प्रदेश माओइस्टों की कमेटी की हिदायत पर 5 टीमें गश्त कर रही हैं। उनका कहना है कि ये टीमें हैदराबाद में मौजूद हैं। रघुनंदन राव को धमकी दी गई थी कि थोड़ी देर में उनका कत्ल कर दिया जाएगा। माओइस्टों का कहना है कि उनका पता लगाना मुश्किल है। इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी हालत में तुमको नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह है कि 23 जून को भी धमकी आमेज कॉल मौसूल होने पर पुलिस को इत्तला दी गई थी। 2 दिन पहले ही वो यशोदा हॉस्पिटल में पैर के ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। इतवार के दिन इनको फिर एक बार जान से मारने की धमकी दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में कुछ लीडरों से बात की है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम बिहार में बीजेपी या एनडीए को दोबारा इख्तिदार में नहीं लाना चाहते। अब ये उन सियासी पार्टियों पर मुनहसिर है जो एनडीए को बिहार में इख्तिदार में वापस आने से रोकना चाहती हैं। 5 साल पहले भी हमने ये कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हम सीमांचल और सीमांचल से बाहर भी इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मजलिस बहुत जल्द उम्मीदवारों की सही तादाद का ऐलान करेगी। Mr. Akhtarul Iman Sahib has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. Now, it is up to these political parties who want to stop NDA coming back in power in Bihar. Last 5 years ago also, I had personally tried, nothing came out of it. This time also a state president is trying, because tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. So we also do not want BJP and NDA to come back in power. But it is up to them. But come what may, we will be contesting elections in Seemanchal and outside Seemanchal also. If they are ready to... Then I don't know. If they are ready, I will let you know they are ready. But if they are not ready, I am ready to contest everywhere. And out of Seemanchal, are you ready? Seemanchal, in Seemanchal, outside Seemanchal also, we are ready to contest. Our party has already announced 2 candidates. One in Seemanchal in Bahadurganj, another in Dhaka. We have announced, and we see, as a political party, we are free to take a decision. They are free to take a decision. I have to run a political party, we will run a political party. How many seats you We are will going to contest? wait for the time to come. It is too early to announce the exact number. बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन अवामी मसाइल से अवाम के जहनों को मुंतशर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग मुकदमे से अवाम के जहनों को तब्दील किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर पर एक टीवी चैनल ने बेबुनियाद इल्जामात के साथ एक प्रोग्राम पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस भी जानिबदाराना रोल अदा कर रही है। फोन टैपिंग मामले को टीवी सीरियल की तरह पेश किया जा रहा है। टेलीग्राफ कानून के बारे में वो जानते हैं। मुल्क का कोई भी चीफ मिनिस्टर फोन टैपिंग करने की हिदायत नहीं देता। आईपीएस प्रभाकर राव कैंसर के मरीज हैं, उन्हें
हरासा किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी की लीडर डी उषा ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में ग्रुप 2 के एलामिये को कांग्रेस हुकूमत ने तब्दील कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 753 जायदादों में से खवातीन को 259 जायदादें मिलनी चाहिए, लेकिन खवातीन को 159 जायदादें ही दी गईं। तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक खवातीन 90 जायदादों से महरूम हो गईं। कांग्रेस हुकूमत में जनरल जायदादें खवातीन को नहीं दी गईं। उन्होंने कहा कि जुमला 109 खवातीन उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खवातीन को दिए जाने वाले पोस्ट दिए जाएं। ఫిబ్రవరి 2024 నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఇచ్చినటువంటి జీవో నెంబర్ 3 ప్రకారం మహిళలకి 33.33% రిజర్వేషన్ కేటాయించితే 783 పోస్టులలో రావాల్సిన పోస్టులు మహిళలకి 259. కానీ మహిళా రిజర్వేషన్ ఏ విధంగా అమలు చేసిల్లు అని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియాలి. 259 పోస్టులలో సెలెక్టెడ్ లిస్ట్ విడుదల చేసిన తర్వాత కేవలం 168 పోస్టులు మాత్రమే మహిళలకి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ దగ్గర మనకి 90 మంది మహిళలకి ఇంకా దక్కాల్సినటువంటి రిజర్వేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ ద్వారా జరగాల్సినటువంటి న్యాయం వాళ్ళకి జరగలేదు. बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान किसी भी तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई के बगैर तेलंगाना हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाज लोग मीडिया का नकाब ओढ़कर बीआरएस पार्टी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी मीडिया की इज्जत करती है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और उनके शागिर्द रेवंत रेड्डी दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, जिसे अवाम देख रही है। रेवंत रेड्डी जर्द सहाफत के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के खिलाफ जहर उगलने वाली खबरें पेश की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी के मामलात को चैनल पर किस तरह नशर किया गया। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के इंतखाब के लिए इतवार के दिन एलामिया जारी कर दिया गया। पीर के दिन पर्चे नामजदगी का अमल शुरू होगा। 1 या 2 दिन के बाद नए सदर का ऐलान होगा। सदर के ओहदे की दौड़ में राजेंद्र, डी अरविंद, बी संजय, डी के अरुणा शामिल हैं। मरकजी क़यादत किसी एक नाम को खतियत देगी। इम्कान है कि सिर्फ एक पर्चे नामजदगी दाखिल होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस बार पार्टी सदर बीसी तबके से बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी क़यादत 2023 4 जुलाई को बी संजय को सदारत से हटाकर मरकजी वजीर किशन रेड्डी को सदर बनाया था। तब से अब तक बीजेपी कायदीन में सदर के ओहदे को लेकर रस्साकशी चल रही है। छोटे कारोबार करने वालों को सूद से निजात दिलाने और उन्हें माइक्रो फाइनेंस से जोड़ते हुए मालियाती इस्तेहकाम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस मुत्तहदा आंध्र प्रदेश S.A. हुदा ने यह बात बताई। वो कई सरकर्दा मालियाती शख्सियतों के साथ सरवत रिसर्च और डेवलपमेंट फाउंडेशन के बोर्ड इजलास से खिताब कर रहे थे। ये फाउंडेशन गुज़िश्ता 12 साल से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई इलाकों में महदूद तौर पर छोटे कारोबार करने वालों को बिलासूदी कर्ज फराहम कर रहा है। फाउंडेशन ने अपने इस तजुर्बे को मजीद वसअत देते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुस्तहिक मेहनतकश तबकात को मुस्तफीद करने का फैसला किया है। MJ अकबर IFS, सैयद अजमतुल्लाह IAS रिटायर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड ED सैयद अनीस हुसैन और मालियाती इदारों से वाबस्ता दिगर शख्सियात ने इस इजलास में शिरकत की। फाउंडेशन की 45 शाखें काम कर रही हैं जो 18 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से ताल्लुक़ रखती हैं। फाउंडेशन ने 48,000 दरख्वास्त गुजारों में बिलासूदी कर्ज जारी किए हैं और उन्हें फाइनेंसर्स के कर्जों से निजात दिलाई है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस का होता है ये बहुत ज़रूरी है हमारे कम्युनिटी के लिए, मिल्लत के लिए, बिकॉज हमें बैंक से बहुत ताउन ज़्यादा नहीं मिलता फाइनेंस के लिए। छोटे छोटे करते हैं और काफ़ी एनालिसिस हुई इसमें जे किस तरह के बिजनेसेस में लोन चाहिए, जेंडर
किस اس میں زیادہ چاہیے. اور سب سے بڑی چیز ہے اس میں صرف ہمارے ملت کے نہیں باقی لوگ بھی آ کے اس میں شامل ہو رہے ہیں. 60% ہمارے لوگ ہیں, باقی 40% باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور فائنانشیل پوزیشن بھی بہت اچھی ہے مائکرو فائنانس یہ سیٹ اپ کی. انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا اس سے. زیادہ سے زیادہ یہ آپ پیسہ کی ضرورت ہے چاہے منی لینڈرس کے پاس جانے کے مائکرو فائنانس میں آئیے شریک ہوئیے مائکرو فائنانس بڑا لون ملنے کا چھوٹے لونس ملیں اور اس کو آپ آسانی سے واپس بھی کر سکتے ہیں. صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے عبداللہ پور میٹ کے چٹی انارم پیدامبر پیٹ میں ڈبل بیڈ روم بلاک کا تفصیلی دورہ کیا. اس سلسلے میں انہوں نے مکینوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کی سماعت کی, جہاں مکینوں کو پینے کے پانی, سیوریج کے علاوہ بچوں کے لیے اسکول نہ ہونے کی وجہ سے درپیش مسائل ہیں. انہوں نے بتایا کہ متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کو مسائل کی یکسوئی کے لیے ہدایت دی گئی. اور اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدر و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے جوبلی ہلز اور کوکٹ پلی حلقہ اسمبلی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے ایرا گڈا, ڈی سی ایم اسٹینڈ, اللہ پور, گاندھی نگر, صفدر نگر کے علاقے جات کا احاطہ کیا. انہوں نے مقامی افراد سے ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے. مرزا رحمت بیگ نے بتایا کہ میٹرو لائن پروجیکٹ کی وجہ سے وہاں لاریوں کے اڈے پر کاروبار کرنے والوں کو بے دخل کر دیا گیا, جس پر متاثرہ افراد نے دارالسلام پہنچ کر مجلس کے قائدین سے ملاقات کی. اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ اظہر, حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے مجلس کے انچارج انور سعادت کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدر و معتمدین اور دیگر موجود تھے. محبوب نگر میں گورنمنٹ جونیئر کالج کی عمارت کو تمام سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا. کالج کی غیر مکمل شدہ عمارت کو اثر نو 2 منزلہ بنانے, لڑکوں کے جونیئر کالج کے ساتھ ساتھ ووکیشنل کورسز کے لیے بھی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے. مقامی رکن اسمبلی یانم سرینیواس ریڈی نے عہدیداروں اور مقامی سیاسی قائدین اور کالج کے پرنسپل اور دیگر ذمہ داروں کے ساتھ جاری تعمیری کام کا جائزہ لیا. رکن اسمبلی نے کہا کہ پچھلی حکومت میں اس عمارت کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے منظور کروائے گئے تھے, تاہم تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی تھی. اب اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس مقصد کے لیے مزید 2 کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی. کشن باغ کے علاقے کنڈاریڈی نگر کے ایک مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. مکان سے دھواں نکلنے پر گھر کے افراد خانہ گھر کے باہر نکل گئے اور اس کی اطلاع فائر بریگیڈ کو دی گئی. فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ بجھا دی. اس واقعے میں گھر کا ساز و سامان جزوی طور پر آگ کی زد میں آ گیا. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے. فائر بریگیڈ بر وقت پہنچنے پر ایک بڑا واقعہ ٹل گیا, ورنہ آگ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. بہادرپورہ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. اور ناظرین, آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون مابن, آپ کا نیا گھر, آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر, وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. اسکولز, ہاسپٹلز, شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں, فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ, گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال, 4 لفٹوں کی سہولت, 24/7 سیکیورٹی, اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 منتھس ایزی انسٹالمنٹ. عزیز معاون ورک, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ, ٹوری چوکی, حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو, ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن, جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں, ایک مثال ہے خوبصورتی کی, بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو, مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा। कत्ल और गारतगिरी छोड़कर खुद को हवाले कर दें। हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का निजामाबाद में इफ्तिताह। जलसे-ए-आम से अमित शाह का खिताब। बलदी इंतखाबात की तैयारियों में लग जाएं। मेयर के ओहदे और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस का कब्जा यकीनी बनाएं। कायदीन और कारकुनों को पूनम प्रभाकर का मशवरा। 4 जुलाई को जलसे-ए-आम, मल्लिकार्जुन खड़गे की शिरकत। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में महागठबंधन के लीडरों से बात करेगी। बहुत जल्द उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। सदर मजलिस का बयान। और ऑपरेशन कगार रोक दें वरना मार दिया जाएगा। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव को दूसरी बार नक्सलाइट्स की धमकी आमेज कॉल। और नाज़रीन से के साथ 4 TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज।